ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن اور ڈیموکریٹک فورسز ذرا سب ماسک پہن لیں. سر جی جی سر اس سے بات نہیں ہو پاتی کہ ڈیموکریٹک فورسز جو ہیں وہ 18ویں ترمیم پہ گفتگو کرنے سے گریز کر رہی ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. گفتگو ہم اس لیے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارا موقف جو ہے وہ بڑا واضح اور اس کے ساتھ تاریخ وابستہ ہے، اور ہمیں اس بات کا فکر نہیں ہے کہ ہم اس بحث میں کسی بھی طریقے سے پیچھے رہ جائیں گے یا اپنے پوائنٹ آف ویو کو منوا نہیں سکیں گے. بیکاز مسٹر چیئرمین ہسٹری از آن آور سائڈ. لیکن آج جو یہ بات سامنے آئی ہے یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پاکستان کی اشرافیہ نے 1947 سے جس دن پاکستان کا مقصد جو قائد اعظم نے رکھا تھا کہ ایک ویلفیئر ڈیموکریٹک پارلیمنٹری اسٹیٹ ہوگی، پاکستان کا مقصد ان کی وفات کے ساتھ ساتھ تبدیل کر دیا گیا اور پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ یا گیرزن اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا. اس دن سے لے کے آج دن تک پاکستان کی اشرافیہ کی جنگ یہی رہی ہے کہ تمام تر ملک کے وسائل کے اوپر اسلام آباد یا اس سے پہلے کراچی کا قبضہ برقرار رہے. جناب چیئرمین، اور اس دفعہ اشرافیہ کے ساتھ آئی ایم ایف بھی نتھی ہو گئی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو فائنل پریس کانفرنس یا پریس سٹیٹمنٹ اکارڈ کے بعد کیا گیا، اور اس بات کو بھی ہم نے اس فلور پہ اٹھایا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئی ایم ایف اس بات پہ ناخوش ہے کہ صوبوں کو جو ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے، لہذا بین الاقوامی مالیاتی سامراج اور پاکستان کی اشرافیہ دونوں مل کر پاکستان کے صوبوں کے وسائل کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں. جناب چیئرمین، جو تاریخ بتائی گئی وہ تاریخ ایک حد تک درست تھی، لیکن اس تاریخ کے اندر جو باتیں چھوڑ دی گئیں یا جن باتوں کو ہدف کر دیا گیا، در حقیقت آرٹیکل 3A finds its root in those actions. یہ درست ہے کہ سیلز ٹیکس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت 1935 کے تحت صوبوں کو دیا گیا تھا، لیکن کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے کہ 1948 کے اندر سیلز ٹیکس کو وفاق نے صوبوں سے جو ہے وہ واپس لے لیا تھا اور سیلز ٹیکس وفاق کے پاس آ گیا تھا؟ کیا جناب چیئرمین یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا جناب چیئرمین یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایکسائز ڈیوٹی جوٹ کے اوپر جو دینی تھی اس وقت کے ایسٹ پاکستان کو، وہ وفاق نے دینے سے انکار کر دیا، اور those were one of the seeds, Mr. Chairman, that led to the separation and breakup of this country. اور اس وقت ایسٹ پاکستان کے لوگ کیا کہتے تھے کہ جھوٹ کے دیے ہوئے پیسوں کے اوپر اسلام آباد کی سڑکیں سونے سے بنائی گئی ہیں. جناب چیئرمین، یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. پھر کوٹ کیا گیا جناب چیئرمین ڈاکٹر مبشر حسن کو. We honor and cherish the memory of Dr. Mubashir Hassan.
He was one of the greatest ideologues that this country has ever produced. लेकिन क्या ये भी हकीकत नहीं है जनाब चेयरमैन कि 73 के आइन के तहत एनएफसी अवार्ड मार्ज़े वजूद में आया। 18वीं तरमीम एनएफसी अवार्ड को मार्ज़े वजूद में नहीं लेके आई। ओरिजिनल 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 160 मौजूद था। एनएफसी अवार्ड आया 73 के आइन के तहत। लेकिन जनाब चेयरमैन आर्टिकल 160 क्या कहता है? That every 5 years there will be an NFC award. लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है जनाब चेयरमैन कि 11 साल गुजरते रहे और एनएफसी अवार्ड नया नहीं आता रहा? क्या ये दुरुस्त और तारीख का हिस्सा नहीं है जनाब चेयरमैन कि वफाक सूबों के हकूक के ऊपर और सूबों के वसाइल के ऊपर काबिज रहा और वो नहीं लाता रहा एनएफसी अवार्ड को? आज भी आप देख लें जनाब चेयरमैन। जी रज़ा सर ये जरा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज गिव मी अ लिटिल टाइम। जी आज भी आप देख लें जनाब चेयरमैन कि 7th एनएफसी अवार्ड कब का ड्यू है, लेकिन नया एनएफसी नहीं आ रहा। जनाब चेयरमैन ऐसी सूरत हाल और ये जो बात की जाती है कि सूबे 7th एनएफसी अवार्ड के अंदर जनाब चेयरमैन ये कहा गया था कि वफाक जो है वो अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएगा। ये कहा गया था कि 10% पे ला के खड़ा किया जाएगा टैक्स टू जीडीपी को, लेकिन वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो गलती किसके ऊपर आके बैठी? वफाकी हुकूमत और एफडीआर के ऊपर आके बैठी कि ना वो अपने टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं, ना उनको कलेक्शन करने की तरीकाकार है। जनाब चेयरमैन बहस करनी है तो बिल्कुल बहस करें, लेकिन 18वीं तरमीम ने जो एक चीज की जो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट था, जिसके लिए हम कहते हैं कि 18वीं तरमीम को सिर्फ एक कानून के तौर पे ना देखें। 18वीं तरमीम ने जनाब चेयरमैन मुल्क के अंदर जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जो पाकिस्तान के आइन के मावरा बात कर रही थी, जिन्होंने पहाड़ों के ऊपर पनाह ले ली थी आर्म्ड स्ट्रगल की, ये नेशनलिस्ट जो यहां पे बैठे हैं, ये आए मुज़ाकरात के मेज के ऊपर और ये बैठे और इन्होंने 18वीं तरमीम में अपने हकूक एक हद तक लिए और इन्होंने उस आर्गुमेंट को खत्म किया जो एक्सट्रीम नेशनलिस्ट फोर्सेस का था। अगर आज आप दोबारा ये बात खोलना चाहते हैं तो देन बी वार्न्ड मिस्टर चेयरमैन, let Pakistan's ruling elite be warned that the fault lines will reopen, and when the fault lines reopen, this federation is now not in a position, Mr. Chairman, to pay that price. Mr. Chairman, मैं यहां पे ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। जी रजा साहब, बाकी साथी भी बात करना चाहते हैं, हालांकि मोशन है, इस पे बात करने की जरूरत तो थी नहीं। जी मैं अभी खत्म कर चुका होता अगर आप मुझे 2 मिनट और दे दें। जनाब चेयरमैन, बात की गई कोरोना की और लोटस की और कहा गया कि जी उसकी वजह से बहुत सी चीजें सामने आई हैं। जनाब चेयरमैन, द फॉल्ट इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द फॉल्ट इज नॉट इन द 18th अमेंडमेंट। अगर आप आइन के तहत दिए हुए शरीर रहमान साहब, जी प्लीज हैव द फ्लोर। अगर आप आइन के तहत दिए हुए
इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल नहीं करते, आपको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को बुलाना चाहिए था, ना कि आप नेशनल कमांड एंड क्या आपने जो बना दी एक नोटिफिकेशन के तहत। अगर आप सीसीआई को इस्तेमाल करते तो आप तमाम सूबों के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन जारी रहती, लेकिन आपने असद उमर के साथ मेज के ऊपर किसी और को बिठाना था, लिहाजा आपने रास्ता आइन का छोड़ के दूसरा रास्ता आपने उठा लिया। जनाब चेयरमैन, बात की गई फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में भी मैं ये अर्ज करूं जनाब चेयरमैन, दैट फाइनेंसेस फॉलो फंक्शंस, और 3A इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि 17 मिनिस्ट्रीज को जो है वो सूबों को भेज दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट को खत्म कर दिया गया था, सूबों के फंक्शंस बढ़ गए थे, वफाक का फंक्शन कम हो गया था। लेकिन वफाक का फंक्शन कम नहीं हुआ, वफाक का फंक्शन उसी तरह बढ़ता चला गया। मुख्तलिफ नामों से मिनिस्ट्रीज को दोबारा रिक्रिएट कर दिया गया, कर्जे बगैर पार्लियामान की नॉलेज के किन किन एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे लिए गए वो पार्लियामान को नहीं पता, और आज कहा जाता है कि कर्जों को देने के लिए पैसे नहीं है। वफाक दे, आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहता हूं जी कि अगर आप ये बात करते हैं कि 3A को रिविजिट करें, हम 3A को रिविजिट करने के लिए तैयार हैं, 3A को रिविजिट कर लें, लेकिन फिर हम ये बात उठाएंगे कि तमाम तर टैक्स कलेक्शन जो है, जो वफाक के अंदर, दुनिया के वफाक उठा के देख लें, तमाम तर टैक्स कलेक्शन जो है वो सूबों को दे दी जाए, सूबे तमाम तर टैक्स कलेक्ट करेंगे, एंड देन लेट द फेडरल गवर्नमेंट give its budget and give its bill to the provinces, who will verify it and then pay from there. If you want to open the fault lines, then let us open the fault lines. If you want to talk, let us talk. But then this is from where we will start. That let the provinces collect all the taxes. Let the federal government at the end of the year make its bill and send it to the provinces. And the provinces will verify the expenditures. And after verifying the expenditures, the provinces will give the money. Thank you, Mr. Chairman. थैंक यू जी। डेप्टी चेयरमैन साहब।